Nagsabda Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith ke riwayat Imam Bukhari in hadith ka Nabi Hurairah radhiyallahu an. Inagi si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'dhara Allahu ila imri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana. Longhi Ibn al-Hajar al-Asqalani rahimahullah inagi niya Fathul Bari imma na longhi sin a'dhara Allah wayruun na long niya hika reason hika daawa sinhambuk manusia apabila siya dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangumulan piya abot inumul niya paka numan tahon karna long Ibn al-Hajar ingka numan tahon yaon amuna unim pangumulan tubtuban sin kabuhi niya sumasa na intumubtub siya rin doon sumasa isab in makaliw sa rin doon hati niya makiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ummul na to ini ummul sin ummat sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam haupo karna kaya tari sa bahadith kaibanan a'maru ummati ma bayna 60 ila 70 ummul sin ummat ko haantara da kuman sin kanuman iwan sin kapituan tahun tiyo rakuman din kanila in makaliw ray na kanuman iwan sin kapituan tahun na in kanuman atawakan in kapituan tahun sumasa na in ikaw mabot pa waktu yan atawakan di ampain waktu mga kiaulungan sin Allah landuin sapat sindakan niya landuin sapat niya rin ato pagkalimatahan iwan pagkana naman dahil nasabab yan bangkaw miyabot pa kanuman tahun wala kaw nakapagtakama sin lutuanan mo wala kaw nakapagmumus sing ginhawabaran mo wala kaw nakapagtawat marayaw sin mga kasaan iwan dusa mo amon na hinang mo yadto na wayroon na ikarison mo hikadaawa mo hika-excuse mo pa Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw piabot niya kanuman wala kaw nagpinda sing ginhawabaran mo wala kaw nagpataod sing amuin kakahinang mo marayaw dahin hamuin mga hinang mangi ang palong hi Imam Qurtubi rahimahullah hi Imam Qurtubi rin hamang mufassir inaki niya hatungod sin hadith ini in waktu ka numan tahon amunaon in tanbih lil abd hipag-warning pahambok manusia piabot sin Allah ta'ala in pangumulan niya ka numan hasupaya siya makapag-prepare makapagsadya makapagtakama kapag tawbatan niya marayaw mamumus niya marayaw ang ginhawabaran niya hadi pa siya tumakliad paadlaw kana paadlaw akhirat ang pa niya siya butin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar tatlong sin Allah subhanahu wa ta'ala unubukon ka piyahawa na mo na yung pangumulan niyo dihilan na mo kamu waktu pangumulan hasupaya niyo ini hasupaya in kamu makatumtum makapangannal makatali sining kamu bukon kamu kakal din doon na dunya bukon kamu salama-lama rin doon na dunya mawa kamu iwandi mui kamu magbalik pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kamu makatali makapangannal habi na hanin haupo sin pangumulan na to makiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala inabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam khiyataman sin Allah ta'aling kabuhi niya dain doon haka numan tagto tahon minui siya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala nabang kaurihilan sin Tuhan ka numan ummul mubihaun kapituan kawaluhan inyan dihilan ko sin Allah ta'ala chance hasupaya makapagtawbat hasupaya mapataud mo pa hinang mo marayaw hasupaya mapasadya mo pa ingin hawabaran mo yung mga kakahinang mo amo mapaamo pa humugdan pa siya mapakugdan mo pa siya paaturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nasabab yung mga kaulungan sin Allah yung mga ulama na to biya na kana Ibn Rajab al-Hanbali nasabot ha Jami'ul Ulum wal Hikam inaki niya in hadith yaun amuin biyita si Nabi sallallahu alaihi wasallam amunaun in waktu subay imanu siya mangannal marayaw haummul ko ini ka numan tahon ka pituan tahon magtuy niya evaluate ni baran niya kitaon niya magtuy jagahan niya magtuy kataning kakahinang niya bang ti maudda ka ing karayawan niya atawakan ti miyo ing karayawan niya
nakapagtawbat ta kasi matutuod at tawakan wala karena maba sa ibandi manaykod si hadunya ini duwa ring paghulaan bang bukon palom sin sulga halom kasanyangan salama-lama atawakan palom apinarka jahannam halom kabinsanaan salama-lama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.